Kami ingatkan kembali untuk senantiasa memakai masker Anda selama berada di dalam pesawat dan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Jika Anda merasa tidak sehat, demam, kesulitan dalam bernafas atau batuk, harus segera menginformasikan kepada awak kabin. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awak kabin. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan ini. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard Vaticar's Airbus 320. On behalf of Vaticar Captain Muhammad Fadil Indrayanto and the crew members would like to welcome aboard Vaticar's ID 686 to destination to Batam. The flight time to Batam is 1 hour and 35 minutes. According to civil aviation and safety regulation, we would like to inform you that this is a non-smoking flight. Tampering, disabling, and destroying protectors in the lavatory is prohibited. Please fasten your seatbelt, put your seat back into your private position, lower your armrest, close your shutter, and open your window shutter before takeoff. We remind you to always wear your mask while in takeoff and apply health protocols according to applicable regulations. If you feel unwell, have had difficulty breathing or cough, please inform the cabin crew immediately. If you need any assistance, please do not hesitate to let us know. Thank you very pleasant flight. Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan, tarik talinya, melepaskannya, angkat tumpukan besi. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala, dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. Pesawat Airbus A320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Dan bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agak dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya kedua ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Welcome aboard. We proudly present an onboard digital entertainment experience. Here's a sneak peek into the exciting content lineup that awaits you. तुमने मुझे दिखाया या वो नौच मुझे देखना चाहिए था।
అమ్మా ఉడికెందుకు మ్యాంగో ఫ్రూట్ ఉడికితే అన్కండిషనల్ నవ్వుతా. ఈ లోకం గెలుస్తానని చెప్తే విందు, కానీ గెలిచిన వాడు చెప్తే Para tamu kami terhormat, saat lepas Anda sesuai dekat, kami ingatkan kembali untuk mengalihkan sabuk pengaman Anda, menegakkan dengan kursi melipat meja dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in preparation for taking off, please fasten your seatbelt and make sure your seat bag is upside to the stop window shut either. Thank you. నువ్వు ఏం చెప్పినా గెలిచి చెప్పు.
Yang terhormat, lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Untuk alasan keselamatan, kami mohon Anda tetap mengenakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Anda, pesawat ini dilengkapi dengan satu kamar kecil di bagian depan khusus untuk kelas bisnis dan dua kamar kecil di bagian belakang kabin khusus untuk kelas ekonomi. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, maka kami himbau kepada seluruh tamu Batik Air untuk senantiasa memakai masker Anda selama di dalam pesawat, mencuci tangan Anda, dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan tamu lainnya saat mengantri ke kamar kecil. Kami ulangi bahwa penerbangan ini adalah tanpa asap rokok. Merokok di kamar kecil akan mengaktifkan alat pendeteksi asap. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has been switched off. But for your own safety, please keep your seatbelt fastened while sitting. For your comfort, the aircraft is equipped with one lavatory in the forward cabin for business class only and 2 lavatories in the rear cabin for economy class. We need to inform you as a form of health protocol implementation. We urge all Batik Air passengers to wear your mask while in the aircraft, placing your hand, and keep a distance at least 1 meter from other passengers when going to use lavatory. This is a non-smoking flight. Smoking in the lavatories will activate the smoke detector.